Mauliate Tuhan, di papungu asine roham haminuaing, lumubi akaina nami. Pataruho sia tonga-tonga ni rumah tangga nasi dabi, sia nakaulaon na namaragami, sia lasni roha dohot parukilona, ro madapotoko, asa sodangan ni hatam, jalabuilam hupar situtuho kami, panadaw nami tuho, atau ngasima roham pakulingi mahami, marhite hatam, di bagasan Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Tabuka mahatan di debata sian Poda sian Raja Salomo bidu 10. Poda ni Raja Salomo bidu 10 ayat 27 saharodi ayat 20 sia. Ada apa? Poda 10 ayat 27 saharodi 20 sia. Tajahama margati sore kita sonom manidok. Naksudi itu beda mendapat. Poda bahasa Indonesia na Amsal. Poda 10 ayat 27 saharodi 20 sia. Kuzah ayat 27. Biar mida jahobado mangudut ari-ari. Alai jepek do anggo aka tahun ni perjahat. Partano batoado dihalak na daulat roha dalam nijahuba. Alai hamagoado yanggo dihalak siulahon hajahaton. Ujaha ju salina ida natulu ayato tangyo kamok kenang da. Biar mida jahobado mangudut ari-ari. Alai jepek do anggo akataon ni perjahat. Arop ni roha ni halak partigor menjadi las ni roha. Alai tarhirim do yanggo halak parjahati dina niaropna. Partano batuado dihalak na daulat roha dalam nijahuba. Alai hamagoado yanggo dihalak siulahon hajahaton. Ima sahana. Dakwo to buapa mereng munay bagasang nguluon. Alai na pasti dua partok tangan torus na mardala lima kebaikan dan kejahatan. Ulaon na denggan dohot ulaon na roa. Ulaon di sibolis dohot ulaon di halak na mangihuton hatan di debata. Sudedo hita sepakat molotadok hita si hutok Kristus. Alai molotadok do hita si hutok Kristus konsekuensina ima kita pasti berjalan menurut apa yang Tuhan mau. Dang mardalan hobar tulomoni rohani portibion. Saunari mulai bae manuaik persimpangani. Oma dalan ni Jahoba. Oma dalan niya kasibulis. Manak tapak istilah ni perpudaon. Oma dalan niya kapartigor. Oma dalan niya kaparjahat. Dia masih pilih tomu. Moloy pilih to dalan di partigor, ikot tigor pangalahon. Dang boy holan ng mga luni na sonang. Konsekuensi na dong. Mulai pilih todo dalam ni perjahat. Ya memang hajahato ni mana menguasai ho. Nah sonari tapaulak tuhita. Dia mana gumodak tay huto ni. Dalam ni perjahat do manang na partigor. Perjahat. Jaya tong molo songoli akapunguan ni perjahat do sudi. Kagak begitu. Itu kan? Alai asal majuta sadari. Alana memang debat apa dang lomoro hana bidah hamat yang diperjahat. Alai hamu mula ngaima. Suku-suku kunai ngolu doh mula. Baunang idok kunulu amang alai satonga. Molo mulak idok konon, iko mulak go idok konon. Molo mulak idok konon, iko mulak go marhite
pangalaho. Beriman tidak hanya sebuah pengakuan. Beriman tidak hanya sebuah ibadah. Tapi beriman harus membawa kita kepada keputusan yang pasti. Apa yang Tuhan mau, itu yang harus kita lakukan. Alani do parpesal menon diruji-ruji mana do perdalanan dingului. Songo dia perdalanan dingului ibagasan gulut. Alani da perjuli tori dokon di mana mah. Siapa mau umur panjang, resep nah dokon di mana. Takut akan Tuhan. Dan adong umur nagajang dihalak naso marhabiara tu Jehovah. Suku-sukuku mulai dihatai son umur nagajang umur naso dia do. Boy do umur rizolma 70 tahun, 20 tahun aleh hajahato diula. Alai boy do umur rizolma dia sangat terbatas dari angka-angka kemanusiaan. Alai mangulu di bagasa kasih tongan atau kasih mana. Ado teh pati palimahon. Ima jala leleng mangulu. Anggona dumeng kan ima gajang umur alai pangalaho pe berkualitas. Ayaw iban na duk kumaruba na ngaguda kuarsakot. Sarupa do ubanot to pangalaho naruh aku di bagasa. Ati langi nang borobing loy. Itu ni resu maguda. Berka uma. Maruban ni. Ngatab ba umur. Buaro hobar to pangalaho. Tahu renu ko kamu majok kay ibu-ibu. Hobarro pe umurmi tu pangalahom. Hiado bagi kamu istilah infantil. Infantil itu adalah dia boleh dewasa tapi masih kekanak-kanakan. Ibu tu kamu do nak kekanak-kanakan murah hati rohana. Murah tersinggung. Murah merdadi. Ima Adong go hamui? Ima. Masih kamu. Jisi patah nata pasumas-sumat do. Aledak suman. Hiado ingot tamu molo mangula di hitan ibaen sumas-sumani manang-manangi. Maulau ni manang-manang. Mabiar-biari. Dewa do. Ngolu tau kola mabiar-biari no manang mabiar. Sebenarnya kamu nama, jadi juga kita evaluasi kita ini masih jauh dari apa yang Tuhan harapkan. Alani do macemanat parpengamsal paingoton. Halak nama marhabiara tu Jehovah ido nama kirim di ulaon di umur nagajang. Ujaha saput nai salnai 20 bitu neda. Biar mida Jehovah mangudut ari-ari. Moloneng mangudut do ari-ari, moloneng lam dumengan do ngolum. Molo yang berkualitas doho biar mida Jehovah. Dia mah biar mida Jehovah. Molo kitab Taurat madok dua hal. Halak na biar mida Jehovah ima halak na torus. Dan ngadong boy mangotapi ibana angko sopajupang ibana doho debata. Jadi setabi unang idoko kalak ibana marhabiar tu Jehovah ale martangiak pidakya. Pamajo. Pertanyaan go ibaga sanggulu. Molo pertanyaan go ise madong itangyang mi. Anak kamu, keluargam, holat dihodo sudi kan. Adong go halak isi. Ido mendadak peduli ho tu manang isi. Sorong halak nasi itangyang mi. Holan narikot dihodo. Cugari adong halak nasi di si. Peduli doh. Begitu dah. Tuhan marari kami sedoha minak kini. Alai tonggo pia dong jupang nasonggak-songgak. Dang lambok go pihami. Paingo tahu Tuhan. Asal nang doho biawi si. Baru tangyang sosial lui. Itu ditanyakon asa denggan alai dak kalak ni salahon. Mula kibatu diri ni ima halak na marhabiar tu Jehovah. Ala dia tong imana parsauran na dohot debatai ido parsauran na soboy lokang baenon di mana ngaha petakoy baga seperti bion.
Mulai bagasan goluta si wana pari narik kota namar saur. Adong boy jolman na hidup sendiri. Alanido, molo dang adong jolman na boy hidup sendiri. Jangan pernah melukai persekutuan. Jangan pernah menodai persekutuan. Asal terus. Ay hudok mada. Namar saur tu di bataupe. Diajari du hita sa serep roha. Namangido sian serep mi roha ma. Ala ulu di batama nangi honiba. Ay seguro iba. Adong hahiba tu tapi kau macam nai. Terus du hita hari kotot Tuhan ini. Apapun yang kita katakan, apapun yang kita lakukan, Tuhan itu adalah Tuhan yang terus mau menyambut kita dalam sebuah relasi dan persekutuan yang baik. Aidak kiado pe dia beti. Roma hamu tuau. Hamu akan naluja jalan nasora. Aidang lo moro hakum bidah hamati ani parjahati. Roma ni ani mana? Ibarat kamu nama. Dia adalah Tuhan yang merangkul. Bah, molo halak na bersekutu tu debat ado hita. Boha halak na merangkul lo hita. Au iban na saya ulo au paingotor di jamitak mulo si begiamu jamitakku. Dang ibo to kamu, au do amai jebu. Kamu so, pola do hono ni. Entok pe ibo tu. Segundo je unak polai dok audo ison oh boleh alai patuduhom ma. Dan Allah yang kita percaya itu adalah Allah yang seperti itu. Ibana ko marhabiar tiban alai patuduhon ibana do hadirion natakas. Dia menunggu kita datang terus. Dia terus ada dalam berkatnya yang luar biasa. Hulak ko jamita pertanyaan Anda budari. Sudah bu, beh, isi mahurwah hitau, marlas ni roha mahamu, doh Jerusalem, ala boha, ala jonok go tutuhani, aitu ibana do hita manusu, tu bago nai, jaladak kolani, diding go hita. Lihat bagaimana rangkulan Tuhan itu. Jatuh molo songoni, dia do hita nasumonang, dia bingan ni debata. Pekoni nang majunay, dia bingabik Tuhan ini nang buti. Tulan siya hurok pun nasugutan. Baik maju amang ihusia munlalan sion, idideng Tuhan ini ho buti. Lao sisi pe partos narak pola babe dohono. Ay ga dia bingan di debata. Ay hadong biro hamu nau sudah lao siya bingan di debata iba meruzu. Ay kan ido. Ay habe hura ber kamu zone portibio. Ngabo ber kamu na. Ngai halu jauh kamu sudah terus tiap hari. Buat dapok muro, dapok deba alai suku bolong. Itu realitas. Alanilah suhabe binai mengadu alayang guna di debatai dia menunggu kita, dia menggendong kita secara luar biasa. Alani di mana ngahape taho molong adengka persauram mudo debatan. Oma mabelas ni roham, tabba mau murmu inang. Cima unang bepaingot-ingot bepangalahon ya mata na sosumani. Marsak menurut babanon alai ingo ma bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang mau menunggumu, terus mau menerimamu dalam relasi yang terbaik. Bojo tadi obi molo debata boy manio mabay relasi na soni pay maho kita bodo beno ta soni relasi na dengga. Sutong masih patah-kata ada. Bertobat ngasai bi. Luzay na iho. Ay daktaboy rohamu na binereng dongan liba mekkel liba. Si manurung lewat. Molo pala si balinya. Mabaw rumay. Ngaliwit na. Oh, pingirino. Kasi mo to. Ala ni pature. Tanga dong na tumabu. Siya na tabu persauran. Tanga dong na tumabu. Bah, kula di bereng buti. Bah. Sobu si kol kuma mereko ba. Aywa, nabudari pas ho di pihon. Kan itu. Buah pas ini bimi. Ana tabu kita dapat marende. Ima.
Alas ni rohaku mamereng natu dia ngina maredei do. Maredei sudi buti. Atar songono man ya terus salah hosa hatu ci rebon rohaku. Hape satu so nasi kubigi. Sini rohaki mamerekam. So bertobat tapi rohaku. Itu. Jadi terjaga. Napa dua hon? Halak na marhabiarat tu jahuba. Sai lomoni rohani debatado halomwandi. Sai pati ni debatado halomwandi. Itu halak na biar tu jahuba. Itu mana udah nak kiriat boha. Aturan di Portibio do na lomo roha manang na aturan di debata. Aturan di Portibio do kemudah. Ise masolme muiso. Dia mau jaga perasaanmu tu sel mukmido manang natutuhani. Asa tamereng. Anggo tu solme di bay. Sok ko ida. Sahud dulatong. Perputu tu kita ba. Ni mana betul. Ima, muradok si bagiyon. Ngahubuati ho saya na. Sabi kamu. Ima nguluon. Alay debatay perduli do so ni. Kadang kita nggak mau tahu. Alay boto deh kita. Siya na kanila buta. Alay ulo marado hono muna. Ay wado ang padita. Ay sol madopionin na. Ay memang madokukubigo isi. Ano madokukubigo? Ay mga sol madopita. Jemo lo sol madope. Memang odo partikiat na masipaturean tuan nami. Asa mo lo marsaurau ngadong aturan adong nilai dia may aturan nang binani de bata hobar tu si mau mangulu jelapatan na manak tu dia pialau buti yang mengendalikanmu adalah kebenaran firman Allah jibaya ko manuay ngamar saur dohot de bata mangulu ibaga sakatan di de bata tabba dua hari betul bahasa garu marjahat kita tong kita bayar hari la burju Edang dong burju Tuhan ini, ayu pati nori dosa do. Acugari coba ini nang pazunai. Acugari dosa ini pengot-ingot, sangat memangalgip. Pas pindah puro buti, lai perliwat na. Molohi do pangalahon na tuari memang kulat non nama torin soni. Ale mereka muna bertuan, ipalawas do buti. Ima sini rohani Tuhan ini. Atau molo soni molo partigor roho, mangulu maho di bagasan biar bina Jehovah. Amen. Nah singi una pola tahajai. Mulai luar rido berarti nak parti orbe. Napa dua ko na 20 lunai. Arop ni rohani halak partigor berjadilah ni roha. Alai tarhirim do yang go halak parjahati dinani aropna. Ibu tamu do dai dong pengharapan orang percaya itu adalah sukacita baginya. Saborak-borak ningulu molo adong ko pe sihiri mo naman do. Aman. Ay mape semangat tamu gudang ipersoalani nadong ko pe sihiri mo. Toy ma Tuhan. Dangaw nang gua pa lagi lekon. Binereng magilek tong daktar pareso. Toy ma Tuhan danggil lekko kape paupukulo. Ayan na iro na yung mape. Alani nang dohono ko nang gampang putus harapan. Ay aguro. Tuhan itu adalah Tuhan yang masa lalu, Tuhan masa kini, dan Tuhan masa yang akan datang. Debatado pa imahunau debata di julu. Alani hudalani ma perdalanan ni ngolukon di bagasa kaporsiaon bahwa saya akan tiba nanti di suatu saat di masa yang akan datang dengan Tuhan yang saya percaya itu. Isema yang hamu hiaman atau pilimin dia. Sudah bukan? Sedih na minta ampun di bawah. Alai ujungnya maredei, lamar joket lalu sukacita. Bima, bahasa boy pilimin dia semua nih. Ay ngolu mikir pilimin dia. Tole lo mahaci jotu abuti bae nono. Alai ini pasti akan berakhir bahagia. Bau nang gotong ang udah. Nggak mulai cendok puku congon. Memang parmateku namon. Memang parmateku nama. Ay hoping elo kokos nih. Ale mulu barani do homat do. Tuhan saya tahu ini sakit. Saya tahu ini adalah sesuatu yang pahit dalam hidup ini. Tapi saya tahu Tuhan adalah Tuhan yang memiliki tangan kanan yang kuat.
yang akan menggendong, menugu, mabuanau sahatu hinauli ni parsaorat dohoto. Kadda tabudo na sonari songoni na hamuna aha masihiri momujulu adongo nabe molo adongo tu sihiri monima marki unak tu masalelu ba ngasongo dia kurang masalelu amazo tawuru na zulu namai ihutanami adongo songono jadi si ulu madok songono daba ibo to hodo lai mangatur sianod daba sahat tu sedu tano dio pungami hiam mau hiam jadi usuk kumba noai ngai se naho nagari daba sudi dah kadong jadi dia mana dohonom nanggo apa lamangi ngotau leku hai haci do hulala sebenarnya kamu nama be gunana be kasal pu be wah mau terkubur di masa lalumu dan ngadok sihirimu di masa lalu dan saya harus bilang saya tidak pernah meminta hidup saya hari ini tapi inilah hidup yang diberikan Tuhan bagi saya persoalan adok si sol-solaku jangan dong saya tahu inilah kehidupan terbaik yang sudah Tuhan berikan bagi saya titik. Molo adong gube bat jol masih na urusan namai. Ala yang gongulukon. Om mangulu nanu menggan nani lehon di debata. Adong ko si taonon. Bah, daftar taono tuan nami. Tapi sekalipun sakit, saya tahu di dalam Tuhan semua pasti berakhir bahagia. Ayat anak doman dok marlas ni roha mahamu. Sahalinai hudok marlas ni roha mahamu. Ay mana doman doi. Ay kan di donai. Roha mahamu. Nungahu paradi be. Lapatan na selama saya yakini perjalanan ini adalah perjalanan dalam nama Tuhan. Yakinilah, inilah perjalanan terbaikmu, inilah rel terbaikmu dan rel terbaik ini akan berakhir dalam kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Bahima atong melosodi mangolu di bagasa pakirimoni mada kiso tungadong na murah-murah putus asa unang adong murah-murah madeli unang adong murah-murah manol soli dirina ayang bui bada nang nirip piap wang sonong gudon ay tikya na buru udah bah nasutar cerita obi bah ay dangan nak buru bihon wae. Terima realitas ngopung-ngopung beho laos buhay beko celakmu celak udah nelu ina maida dong benasing be ya be urua abe bosir sakona mudo be ayadok songonon hodo kawan maboto persoalanmu unak paksa jol memaklumi. Lu jangan mengurusi perasaanmu. Perasaanku bisa boleh urusi. Saya berkamu so. Lap saya boto hodo pak pakilalan ni be. Pasti aku lah pakilalan urusakku. Urusakku penik perlu pereng. Abe? Bari ramuna. Saya sunna semek kalamu dan saya yakin bah. Kan udah mabek kita susah. Taurus maba Tuhan pakai saya menjadi orang yang kuat menghadapi apapun dalam satu keyakinan bahwa harapan-harapan terbaik saya ada di dalam Tuhan. Dereng mah anak napi na gudang-gudang mi lempas pasuon di debatamai. Ima mabelas ni roham haduan. Alai unang ibeku anakmu investasi. Betul amu dong audo. Pinasekolah medak danau. Mulu metua iben no nasadong manari honi ibe. Jadi, buat apa so? Buat si panak komi manari oko. Ima, suatu ngadong hirip-hiripoi. Urusan murus pasekolahon. Anon urusan na mularok kepeng ay lihat di ho mau lihat dok.
Molo dangi lihat di ko unak katai mananga. Terima jadi do puang ibena tu anakki. Lu jadi pas sekolah anakki puang. Amang pangalahu ni buru menurungo. Terima hipel ma ibena. Beje iro hamba lah hidu jatuh cinta. Ana. Jadi menyesal lo pas sekolah bau nak pagoli. Ai kan ada persoalan ni. Saya itu komat tong nok habis tu anak ni. Dukoni Roma buru menurui. Dan lihat di homa nangah. Rumah tangga anda berpikiran dah tu. Baru terima doang. Iya, udah jadi persoalan udah bah. Dah mengudu tay. Memang ini. Yang mana? Yes orang mah pahupum. Ina mah pangabingmu pahupui. Oh, jumpa Natal tahun baru, ulang tahun dia, yorgos pedang. Anggo pala ya jari dia pahupui madok selama ulang tahun upungin na oh pedang. Buah haci roham benoni. Dau. Dau. Unang behasol mau pikiri. Alai haporsiau do sihiri momima. Dok matu debataina. Mau lihat tema Tuhan. Berhasil luawi beko sebagai sadaina. Hupataru do anak kimar rumah tangga do dengkan. Jala terpasu-pasu do ibana. Amin. Olah ni do kan? Hidup ngadong nasi. Mulu adong kiriman dah. Namai hadiah nama guarra. Bonus. Guarra ma bonus. Mulu adong itu roku pun dapat aku hari Minggu. Amin. Contoh lo dah. Hira songoni nama mulu. Itu ngumuron ber kamu nama. Nak kini kan Marlan si Hamid do nama berhobi. Udah mana ai? Boha. Halani hajagommu do menjaga hasehatommu uban nasahato tula umur nasaoni kutulan si anak ini. Pak kamu so? Marumur sedia mah hamun wae. Ono 10? Wah, alani jagommu menjaga hasehato uban nasahato ono 10. Naguda ngajol ma jago menjaga hasehaton itur lewat do kawan. Itu kan? Sianui dah bah. Narajina malora ragai. Mangap pida buah ya tanido. Ale nggak mati dah buah. Baru mati nih. Saya beri kamu. Aja nih kenyataan non bah. Jeneng dohono ku ngoluko non nama parbue ni asin rohani debatadon. Molo sampai sonari boy ku jalo sonon hihiri bope ngolu na rumenggat bijul. Abe. Sonari boy tarak mana tap tu si? Mangolu mahita hubar tu si hiri motai. Amen. Boy lupa hono nak kada nasi. Ema, isi mabeka sini roham. Masih sisa dosa majo? Majo. Siane kelmok ku bereng dang ikhlas so. Edo. Anggo hami Deborah. Asing go hami bah. Ina to. Romo se Giopani. Giopani juga lu. Roma para hari Kamis. Anggo hami para hari Kamis sudah memang on nama hari. Saya tahu. Ai sino pehita. Ate ang ibe kadang nunglo sa kau majo nai. Ai nomor 2 do horwa. Giopani memuji Tuhan do? Iya. Deborah tong memuji Tuhan ni? Para hari Kamis petong ko soni? Beima. Tak so hebat. Ai ang Naomi ayang ko nomyo na tok so bino to si patado na mamuliate malaptab pasu-pasu na do. Naudo unang baper beiro naudo. Jangan lagi lah. Terlampau sakit itu ina. Kau menyakiti dirimu. Tangiroham. Mama zoinan nai. Ngaudo nak kiningan. Pas ular raga kita natwari. Molo bereng kunai. Inang dang boy biah amang seringo-ringo boy do bijako. Umur nga 70 teh 73 jangan udah memar lari romu sema boru dah no ni naro nabatori do cucu boru deh seboru kan san hela natari buti awa mang anggona Amerika to dak tola pau yo amata madong amuda ini mandu tu buti kan itu nai wah ai saya pikiran nabi tanga dong be tolema anggo marika dang do tardonganamu be siring ori ala yang go makatai do martang yang buru bihang murap na 2
Bayi mana yang mau lihat nggak saya be. Saya mereka muna, jadi hato bubuy mabay buti. Apa noeng? Apa kau baru tabunan? Asa realistis na mengulo. Tanga dong boy si dokono mananga. Ate nang baru taju. Na mengulo. Toy ma. Ay hubere ko na rumah sakit na tuari tabaulim. Malori ba na makamula teh usahi na naragi ba sa buti ba? Ayaw ngozol mahola binereng di rumah sakit torunya musudi berengun. Narwa sudi buti. Oh buk penakut tu bijak. Iya bisudi buti. Anggo inang baru tajung ko di rumah sakit. Bah, ibadah doa skincare. Baru kami manobo buti man luar biasa do ba. Nani mereka mu nama? Anggo na dia au madohot tu hakim maka monakoni jalayaki doa saya akan dituntun kepada suatu sukacita di saat nanti. Boha paroni memang dang boy huali-gali wae. Tapi saya harus yakin pasti hidup saya ini akan berakhir bahagia bersama dengan Tuhan. Ima idu jago ni pengam salon. Anggo halak na bisuki mangulu dui obar tunan yarok ni rohana. Dalam memang begitu. Ido tampil cantik. Bisa so parwek sabolas. Nah, ada lagi. Urok na budari. Seyangi hepeng mi di investasi ho tu salon. Habis hepeng manuhoriak kau dia na babagat de buhion. HP tong dang baga. HP resek mai sodo. Pero kamu inak sida uruhon nih. Anggo birok saruba do hami. Agak nih na. Alay birok pe bersinar. Kan nih Aya dong go birong lam tenggelam. Anggo da baita manis do alay dia do. Bersinar di mana buti? Ang do. Atong dia do ison. Soda may mana. Behima. Abe ka boy be? Mangolo ko bar tu sigiri mo ni. Moloroho tu garejaon. Tu sigiri mo ni ho mamere. Tabu ma. Awan nulul sa mamerengaw. Ima, kasi be pedita manuru. Babuya ba? Hindi man buti laloy man buti. Baba soda, horo marsay man lang nao. Ido, ang guawon na mapangalahok ko sa hatu na mati. Tak naon naman waay ko. Jenuang rubani hodo rawatom mo. Kami, jesi jaga na iba na bedo hitaon. Asa tabo na mangulubit. Iyo, ang goso da, may mana. Bayo ulo mulak. Basta tangit siya. Ako naman, siya gareja ko tangis. Sama. Siya gareja ko marsak. Kaya nga sayang arus sukacita ba? Alawa, anong usiri mo ki? Ema. Ay sarupa do ijeb. Ngay burjui ba? Setak sodong gudelen di sibulisi. Adi ka do nari selesai dora. Nodo inat tajabon. Terbuka majorupa nih. Menang nabuah masih songgah kami dari dua bah. Mulai si pertanyaan saya doi. Iyo. Betul bodoh. Barak waktu dia bela. Bereng. Lagi sok kami mana bodoh bener aku. Alay sugo dai saya pikirin mah. Ama. Siap pertanyaan peroro habis sibulisi magugay darang. Doi betul. Tak bola, ay manang dawa ka na songoni. Ulo do. Di ulo ma, nanay perlu sa betul dah. Waduh. Udah ipakai si polisi manang naik sedo. Pasti daw may biasa unang mau. Jadi perinuak kuno belga nerak kuno buti. Sotong na udah nuang ipakai si polisi da budari. Nerak ko baga jatuh di ba. Tak urangan na jogului. Ayo juga dilawi memang harimang itu so buti. Dekat tersadar riba. Bata hai Tuhan. Burju na iho abe. Abe. Wah. Hasehatom mudo siluduamu manang na sobbuni pakilalamu. Hasehatom mana. Unak sobbuni pakilalahan. Ido. Utawa sobbuni pakilalan ido. Saya mau bilang. Mampu sih. Asita di mana isi wow. Ini beli cukup dia na. Lu jangan iho. Mulung ay tanda horo ay torise ho. Apa so? Biar dia kenal saya. Inna. Coba tuh dah, si Boruedi dong ini kan, ya si Boruedi, si pendoko si bawah. HP holam madoko ni pengen naik tensin, juga diukur kolesterol pengen naik.
Ale. Coba sesone kali. Akan nato sa nasuta sadari udang itu. Ang gua mandok ba. Paro, sehat iba niya terus. Manang dabo hapi martiki do karyare sonna do ko ni. Moloropi niya pejoni Tuhan ni tong sehat iba. Hati dangi. Ba mero hamuna. Aning ropa bahasa urap gudang udah mati soal sehat. Mati mudum. Sehat bibuti. Tangga dong. Ay suadok sa inya mataon. Nabuti ay memang songgodo par mati niya matay. Ay mercerita do alay borgin nay. Pagi-pagi di bereng ngajugal. HP na nga ibu ko ulang tahun. Pinabuti ba? Mati HP-in. Mati sehat doy. Ano? Adong ko mati julu habis sudi. Ba? Julu habis maso? Saya julu habis. Saya julu habis. Ima. Kita bu mabuti. Oke? Napatuluhom ma. Ayat 20 siyanay. Partano batoado dihalak na daula roha dalan ni Jahuba. Bahasa Indonesia na, ongkok usaha bahasa Indonesia na. Jalan Tuhan adalah perlindungan bagi orang yang tulus. Orang na tulus na buha. Na bulus mardalo. Dangadok paula ulon mangulu di si pagete-gete. Dak pula ulon mangulu yak kanabuy manaiti mana ko Bartolom monerohana. Ala dia tong imana do. Omma dalan ni Jahuba si ihut tonoko. Amen. Kau nari evaluasi B. Dalan na ni dalan nami dalan ni Jahuba do manang na dalan ni Portibion. Molo dalan ni Portibion dolan ni Jahuba doi. Mabain marsangap Jahuba do dalan ni. Alai molo dalan ni akaparjahat doi. Itu hanya akan menuju kepada kehancuran. Molo tabain koreksi masing-masing trekmu. Apakah saudara berjalan di dalam trek yang benar? Molo kereta api lewat, ibarat kamu nama jalur rai. Ikut di jaluri di mana? Asa satu tujuan. Molo pala keluar sejalur, baru habis. Yang di dalam juga hancur, yang di luar juga hancur. Neng dohonok molo nang berdala ko di trekmu, ho pesega, halak pesega mainom. Ayarong ko jolma, sudi do halak sega di baik ko neneng. Hah? Jamila doi, ay. Ipoto kamu dah dope. Ima. Sotuk soni hita. Alay ko kuyakini do. Ala di dalan di debatah doau. Hatulu soni do huwain. Om mahanguluahku. Om mapartano batoan dia. Oke mang abu biate jami tahun. Asadong jami tahun untuk musim minggu naro habis sudah hari ini. Oke warok si sukunota tahu sama tita. Isi mama dosi donona. Sambil berpikir-pikir, ajago kumahamuna mubama. Partigor rohita dan perjahat. Sudah cuma dok. Partigor doau. Salinai, partigor doau. Dau doau siya kazahato. Salinai, dau doau siya kazahato. Molo tike partigor redo sonoda. Partigor doau. Salinai. Partigor doa, dau doa usia kazahato, dau doa usia kazahato. Amin. Pada tuk sudah mudah. Sudah pegang? Ima. Siga jangumur mahamusudi. Baga-baga mahamusudi. Burju-burju mahamusudi. Ngasai siat dieng, asalau kita musuh itu dae. Tadera, tema martangi yang mahita. Jahuba mauliate ma Tuhan. Macailas rohanami, mabigi hatamu. Nunga dipakulingi hoami. Molo naik taba ari-ari nami marhabiarat tuho mahami. Jalanung atakas di pengotok kami Tuhan di bagasan ari-ari namion. Asa tung hlomo ni rohamma naik kotarida di ngulu nami. Kami hidup dalam pengharapan yang sungguh-sungguh.
Jalan Tuhan adalah jalan kehidupan bagi kami. Ajari mahami terus merdala di bagasa kasih tongami. Upasahan tami kaina nami o Tuhan. Godang na pinarukil honna, godang na niarsakonna. Alayasi maruham. Unang loas na sida morot siako. Homa terus debata na jinupanganna. Marhite tangyang na dohot parsauran na ganub. Asa disima ibana le Tuhan marlas ni roha. Ay torus doang gusibu disima ot-aot. Alay saliling rap dohot tohami. Marsanga maho Tuhan. Marpakirimot tuho mahami. Asa torus di bagasa dalan saka muhami. Atau ngasih maruham Tuhan. Ulo adong siya tonga-tonga di kainan namion. Marukil di pargelengon. Ida potong mau. Ala ni sahit. Di pangido mahodo si daw ni sahit. Di ekonomi. Hodo ali Tuhan. Debatan na patudo kacapalan na lomak. Asa manangah petahe Tuhan. Hodo bainon nami debata. Lau pasikop po nakasikirimod nami. Ala tidik gue dia dupamu sa luhukna. Parsauran nami pe di huriaon lumubi marhite seksi paropuak kuriaon. Pasu-pasu masa luhukna. Asih maruham di bagasan Kristus Yesus muliate matuhan diho. Amin.